So I'm here to talk to you about the veterinary profession, and I think it's something that's very near and dear to all of our hearts. I have two dogs. I know that Jim had mentioned earlier today he has a lab, and Tom, you mentioned you have a chocolate lab, and even over lunch we were talking about dogs. So this is something pretty important, I think, to all of us. Jadi, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang profesi dokter hewan. Dan saya pikir itu adalah sesuatu yang benar, sangat dekat dan sayang untuk semua hati kita. Saya punya 2 anjing. Saya tahu bahwa Jim telah menyebutkan sebelumnya hari ini bahwa dia memiliki lab. Dan Tommy menyebutkan Anda memiliki lab coklat. Dan saat makan siang, kami berbicara tentang anjing. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting menurut saya bagi kita semua. But in the United States, we typically think of veterinary medicine as preventive and emergency care for our dogs, cats, and horses. And this is very valuable to us. But just for the next 5 minutes, what I'd like you to do is just forget about that part. What I'd like to do is change your lens so that you see veterinary medicine from a whole different perspective. Tetapi di Amerika Serikat, kami biasanya memikirkan kedokteran hewan sebagai perawatan pencegahan dan darurat untuk anjing, kucing, dan kuda kita. Dan ini sangat berharga bagi kami, tapi hanya 5 menit berikutnya. Yang saya ingin Anda lakukan hanyalah melupakan bagian itu. Yang ingin saya lakukan adalah mengisi daya penglihatan Anda, sehingga Anda melihat kedokteran hewan dari perspektif yang sama sekali berbeda. Now, I served for 6 years in the U.S. Army Medical Service Corps, and this is when I realized what the veterinary profession was doing to make an impact in human, animal, and environmental health. Saat saya melayani selama 6 tahun di Inti Layanan Medis Angkatan Darat Amerika Serikat, dan inilah saat saya menyadarinya apa yang dilakukan profesi dokter hewan untuk membuat dampak dalam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. So this slide, as you can see, the star represents the veterinary profession, and here are some of the ways that veterinarians do make an impact, which lesser known, we don't usually think about. Di slide ini, seperti yang Anda lihat, binatang mewakili profesi dokter hewan, dan berikut beberapa caranya bahwa dokter hewan memberikan pengaruh yang kurang kami ketahui, biasanya tidak kami pikirkan. So according to the Food and Agricultural Organization, part of the UN, they did a study that looks at extreme poverty. They have about 1.4 billion people that fall into the category of extreme poverty. Out of that 1.4 billion, 1 billion are dependent or somehow living around the agriculture profession. And out of that, 0.5 billion are involved with livestock. Jadi menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, bagian dari PBB, mereka melakukan penelitian yang mengamati kemakmuran yang ekstrim. Mereka memiliki sekitar 1,4 miliar orang yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dari 1,4 miliar itu, 1 miliar bergantung atau entah bagaimana hidup di sekitar profesi pertanian. Dan dari situ, 0,5 miliar terlihat dengan saham langsung atau terlibat dengan saham langsung. So this is pretty important. When we look at the UN Millennium Goals, which are outlined in this chart on the left-hand side, where Ban Ki-moon has placed some of the most important factors that they look at, I've come up with some of the ideas that I have where the veterinary profession can make a big impact in helping reduce the poverty and malnutrition globally. Ini sangat penting. Ketika kita melihat tujuan milenium PBB yang diuraikan dalam bagian di sisi kiri ini, di mana Ban Ki-moon telah menempatkan beberapa faktor terpenting yang mereka lihat. Dan muncullah beberapa ide yang saya miliki di mana profesi dokter hewan dapat memberikan dampak besar dalam membantu mengurangi kemiskinan dan malnutrisi secara global. The healthy animals equation here, obviously veterinarians are involved with healthy animals. So what this means is you increase the work that each animal can produce. So for some people, animals are their tractors. They're what's tilling the land. You increase the amount of product that each animal will make. So the amount of cheese, the amount of milk, the amount of meat. So this is very important in rural areas.
And then, looking at the other side of the equation, what you're minusing out, the more productive each animal is, the less land usage that you need for getting the same amount of product. Persamaan hewan sehat di sini jelas, dokter hewan terlibat dengan hewan sehat. Jadi artinya, Anda meningkatkan kerja yang dapat dihasilkan masing-masing. Jadi bagi sebagian orang, hewan adalah traktor mereka. Itulah yang mengoyak tanah. Anda meningkatkan jumlah produk yang akan dibuat oleh setiap hewan. Jadi jumlah keju, jumlah susu, jumlah daging. Jadi ini sangat penting di daerah pedesaan. Dan kemudian melihat sisi lain dari persamaan yang Anda kurangi, semakin produktif setiap hewan, semakin sedikit penggunaan lahan yang Anda butuhkan untuk mendapatkan jumlah produk yang sama. As well as looking at transmissible diseases, which a lot of times we think of as big deals for avian influenza, swine flu, tuberculosis. These are just a few of them. So I'd like to quickly talk about some of my experiences, which has helped develop my passion for veterinary medicine under this lens. This is a photo of me working in Cambodia, where this animal, this water buffalo, this is the tractor for the family. And simple measures such as deworming allows this animal to put on weight, work longer, live longer, and there's a reason it's called livestock. Serta melihat penyakit menular yang seringkali kita anggap sebagai masalah besar untuk flu burung, flu babi, tuberkulosis, ini hanyalah beberapa di antaranya. Jadi saya ingin segera berbicara tentang bagaimana pengalaman saya yang telah membantu mengembangkan minat saya pada kedokteran hewan di bawah lensa ini. Ini adalah saya bekerja di Kamboja, di mana hewan ini kerbau menjadi faktor bagi keluarganya. Dan tindakan sederhana seperti pemberian obat cacing memungkinkan hewan ini menambah berat badan, bekerja lebih lama, hidup lebih lama, dan alasan mengapa itu disebut ternak. If you think about it, this is their bank account. This is their stock. This is incredibly important to them. So the management of their stock, their livestock, veterinary profession has a huge impact on what they have in their wealth. Another example quickly is in China, a school milk program. I worked with some dairies in China, and they have this program for rural children to provide milk during their school program. So this allows children to get, for some of them, their only meal of the day. It allows them to go to school and learn, as well as put on proper physical growth, which is important for them in order to go out, find a job, and be productive in an economic world. Ini adalah rekening bank mereka. Ini adalah saham mereka. Ini sangat penting bagi mereka. Jadi, pengelolaan pada ternak di profesi dokter hewan berdampak besar pada apa yang mereka miliki dan kekayaan mereka. Contoh lain dengan cepat adalah di Cina. Ada program susu sekolah. Saya bekerja dengan beberapa perusahaan susu di Cina dan merupakan mereka memiliki program ini untuk anak-anak pedesaan untuk menyediakan susu selama program sekolah mereka. Jadi, hal ini memungkinkan anak-anak mendapatkan bagi sebagian dari mereka. Satu-satunya makanan mereka hari itu hal ini memungkinkan mereka untuk bersekolah dan belajar serta melakukan pertumbuhan fisik yang baik. Yang penting bagi mereka untuk keluar, mencari pekerjaan, dan menjadi produktif di dunia perekonomian. So this ties the idea together in some capacity where we talked about the human, animal, environmental health from a public health perspective, and looking at the educational aspect, allowing children to go to school and have healthy nutrition so that they can learn and learn trades. Focusing on economic growth, providing jobs in regions in agricultural and livestock development. And then finally leading to political stability, which without economic growth. Jadi ini mengikat ide bersama dalam beberapa kapasitas di mana kita berbicara tentang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dari sebuah prospek kesehatan masyarakat. Dan melihat aspek pendidikan, memungkinkan anak-anak untuk bersekolah dan memiliki gizi sehat sehingga mereka dapat belajar perdagangan, fokus pada pertumbuhan ekonomi yang menyediakan lapangan kerja di daerah dan pengembangan pertanian dan peternakan, dan akhirnya mengarah pada stabilitas politik yang tanpa pertumbuhan ekonomi. This is something that we see
which you can see here, if it looks familiar. Why does this impact you? So take a look at these headlines and rethink what's currently happening in the world today. And as future business leaders, I challenge you that the next time you bring your pet to the veterinarian, think about the global impact that veterinarians are having in public health, economic, and political stability. Thank you. Ini adalah sesuatu yang kami lihat. Yang dapat Anda lihat di sini yang tampak familiar ialah mengapa hal ini memengaruhi Anda. Jadi, lihatlah dan pikirkan kembali apa yang terjadi di dunia saat ini. Dan sebagai pemimpin bisnis masa depan, saya menentang Anda saat berikutnya Anda membawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan. Pikirkan tentang dampak global yang ditimbulkan oleh dokter hewan terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan politik. Terima kasih.